so today we're going to vlog with yung bestie ko. As in yung bestie ko. Sorry guys, magtagalog tayo kasi yung bestie ko konti lang English. But I know how to English. How to English? Sorry guys, but yung comment section, please, gusto ko Tagalog. Please, kasi yung bestie ko konti lang English. I was lost in the dark. Lost in my... You so gay. Ah. Hindi ko alam. And guys, we've got ASMR. Girl, mag-ASMR tayo. Girl, mag-ASMR tayo. Ay, ang cute guys. Tingnan mo. Ang cute yan eh. ASMR. Wait lang. Hindi. 1, 2, 3, 4. Oh, wait lang. Tapos pwede din ikaw gumana. Nanay, tatay tayo. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay sasabihin mo. Lahat ng kamali ay pipindutin ko. 1. Inom ko, joke lang. Okay guys, so magnanay tatay tayo at yung bestie ko. Nanay, tatay. Gusto ko. Pangalan yung bestie ko, Mia. Ang gusto ko ay sasabihin nyo. Lahat ng kamali ay pipindutin ko. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bestie! Bestie. Ganun tayo. Bestie! It's like, Dito ka. Ganun tayo. Usog pa dito. what is... Sige. Hindi. Hindi. Dapat tata ko muna mauna, tapos gaganon ka pa rin kasi ito. Sige. 1, 2, 3, go. Uy! I'm so ha. Double J. Ah. Kisuge! Given na John. Mas OA yung bestie ko. Joke lang. Ipot mo. Given na John. Yung mga soda pop. Girl, I can think. You roll like a diva. Minnesota pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. Minnesota pop. In the soda pop. You're all I can think of. Drop I drink of. You're my soda pop. Minnesota pop. Okay guys, so that's it for today. Make sure to like and subscribe. Bye!